وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. الله سبحانه وتعالى اختار جنس بني آدم وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وبهذا التفضيل يقول رسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. أمر على قوتن سلاملوك على تنوك صلاتك على لكلاني عليه الصلاة والسلام. قال دل موبيلا دلني فن نكبل على لكلا ها كسكيا من لوم ولا تمنين كو سلاملو rahmani mansako ko alumel brake mu'minin de alko kal soni muhammadu alayhi salatu wassalam ay limana yani alama kaliye don salama ya rabe ay kana dota ka dotu nafra kaliye do salama ya rabe fen ne ay salama ya kodi yamari kelimenna ben kelimenna aliya beta ko ma kolnya menka yamari brake menna nyumando kaliye woke aliye seko ke ka woke abra ko kaliye femmen toye aliye wotoye ni kibaru ya milunara ala koti ala la kila koti alayhi salatu wassalam obrake kodi mentemeni o mi abrake kodi anye mentelelo ko men kodol to masreni bi anye hotelelo obrake kodi menna to bien men ke to kiyama anka lawla ka bela delinta anka na dota ka doti nanka silamayata fil ibadat amma son kata fil muamalat ka silamayata bato boloma afani ko asali ke nyame ka anye sallate afani ko asundo nyame ka anye sundo nate me bara nyoya fole nyame ka kwa anya kete sanini fere leba loye leba abrake bara nyoya soso di na mata ro ha sini amabe nan lo kata batoro ankata bara nyoyaro rahmani mansaka kibaru ya miru dama amma tawro hasini amabe nankata fen sabawro amma ta kiti millani ankan silamayaro kafo men fen kitile men di panye son kiti woma na mata ofana ro amabe bala ko odukolo fi semi kafa kwanya tala bela dele ankana fando ta ka fando toyi ni bela dele ne to ko silamaya silamalu kasilamayata akiti do kata yamariro hale kiti obralla ile kan fa madenye ka goyanila silamaya ka fonya men ka yata te alifo ma ko silamaya wo kiti fen ni akera mita kalama rahmani masako ko fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun allomba lo kaliye wulu manyinya akanka kenya men kan akanka fonya men kan wuli yo faruye alu kana to kali rahmani mansala dianyela kata bila rahmani mansala na kara wuri obrake abragbeleya wora salamaru fen nan nani salamaya kono salamaya kitili salamaya batoli salamaya barale nimbela derinde to ko salamaya man kan ka dota ka dotu wo salamaya o fen do ye munni arifo na salamaya men kono fen do ma ko kisaso
ari foto ma ko hudud a foto mo ma ko hudud ni rahmani mansa hakke yelena jonfe wo kakan kala tonya menga ari fo wo ma ko hudud a foto le ma ko hudud rahmani mansa ko kwal kana dolombi naibolo kola ton men kan ka kela imma busanya bise ngo be busanya binani o men kan ka bo iro ya lon ka fo rahmani mansa aka damen fo lewri yeso ma ka fo ala kan hiti ayo nya franin kan rahmani mansa ka fo ka sanale ye kanini kani wo barake ile bolo ye keke banane kiti men fo do rahmani mansa bolo fiye soma edim brake ke baran wodi fiye soma abrake muso tiri kiti men fanani fole ye soma woro rahmani mansa hakke miduna to ife wulaton arifo ma ko hududo alla kila ko alayhi salatu wassalam wa hatta hududan fala tajawazuha kila ko alayhi salatu wassalam rahmani mansa ka wodan lu fi ko do fe nikka menke ala hakkero men kan ka boy iro ka ben rahmani mansa hakke ma ko to alani fendole adamadiŋ gbansan ya ke nyona wo kolaton arifo ma ko kisaso adamadiŋ do ye do fa o ko kan kala tonji do ye do nyati do ye do senkari do ye do bolo fen sunye do ye be do kan do ye silate do nye wo kan kala tondi arifo ma ko kisaso mba wo fendole o dan fone rahmani mansa bro ko nin kakan ka ke wo tila nika ke wo na kiti sira kunna silama imma wo ke wo tila ini rahmani mansa nyona imma dinyo ala la kitabu ma akamen na ji kaido islama yaro ade na ron frani cerebro nika pola ton kala men ka bon katna rahmani mansa kakan ala ron ko wa kullu shay'in indahu bi miqdar ala ko ko fempe na jate ala yoro la men jate yemen wo yewde ko man kan ka dépasser ka tema kan rahmani man sa politi o ko sona kani wo kola ton amoni dolo ke keleni dolo kola ton amoni sunyeli ke keleni fenne yento za mi jate ma fola kuni ko ke jumano ko ka jate men kela ari fo ma salama yablo ko tazir ko ye muni kola ton ko kan kala ton ila ori sekela besiri ari sekela moyade ari sekela kasore ari sekela interdiri ila bara ma hayi pose wati mena ni kola to mewdi ko kuna sila mi brake lo mena wulbra menye ni wo kerano ri kola to ila ko ka wo kilamba min fen sabale ambulo salamadu hodoro rahmani mansa hakke me fe wori boyro nyamen kan ko kene soro kiyama adama din ta me fe ka fo ma ko kisaso femme yenni jate ma fo la wo pinson koro ko la ton jate men kan ka ke ila ka wo to kuna sila bulal bra yenya men kan rahmani mansa ni sabala dele ni bela dele ye dinna dole di islamalu wo boloma rahmani mansa ka ko la ton la ko meluka ako kale ala ka adama den bonya wallahi bonya ya adama den kan hal na adama den makke ala fe amma kala la kira fi alayhi salatu wassalam kunna saraka kana to molu nya korote qutla al insanu ma akbara min ay shay'in khalaqa min nutfatin khalaqa faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa akbara arahmani mansako adama dimbani kwa dankale yakan note ari sengre ko nymarambaliya me mankan ka rahmani mansako nymarambaliya هل سأل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أرمدي مكة على لك دان كابلارو أرمدي من داني رحماني من صبر ورك سلان ويانه كمان كابونا ديا سلا إذا كلا كابونا بيا سلا إذا كلا رحماني من صبر كابونا باك أرمدي مسين نالا بونا ناجي فرات دوبنا توريكول مولنا كروكو مسين كرسالنا تولني فنكنا ما توبس ما هما كابرو سين كاسانكي kaban ka masari kabaka duwawu kanya kabla siya konyma o keto adamadin keleni bori fen na loleni melaka taro dina taro ada adamadin ta o bunya keni jonye o kana adamadin ne anya somira so lo konyma akana lo konyma yoro mi to boni abe jonka be adamadin ta lebi rahmani mansafo ka adamadin wo bunya
aka adamaden ta ka bɔ jiroji dɔ ma a ka taa kulu dɔ ka taa bato dɔ a ye ji kan o bato min ye ji kan o kulu min ye mɛn kari ni mɛn ye taama la jɔn ta le adamaden ta le mɛlɛka ta tɛ jɛnɛ ta tɛ danfɛn wɛrɛ ta tɛ o bonya kɛlɛ adamaden ye k'a ta bere la fana k'a ta fɔɲɔ dɔ fana avion dɔ rahmani masa ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ adamaden ye n bɛ adamaden mɛn wuli a ko adamaden wo ma k'a ka wo dan ani jɛnɛ ko kana ale bato kama ni na kɛnɛya bato kama rahmani masa bato kama adamaden nalen dugukolo kan ala la baara kama n ba mɔɔ la baaraden ni ka ko kɛ o la mɛ ni kɛ sababu ka baara wo bolo ka iri kungo sɔrɔ siga si t'a rɔ i n'o tigi bila ɲɔgɔn na o kɔsɔn a ko ka adamaden kɔnɔgɛn silama don o kɔsɔn a ko adamaden ni ko tɛ kɛra la f'ale rahmani masa bara fɔ n'a ka mɛn kɛ ko kan ka kɛ a ni la min fana ni ko kɛ a ni la a k'i bolo lɔ o la a ma fɔ ko jama bɛɛ lajɛlen a ma o yira kɛ wɔrɔ rahmani masa adamaden kɔnɔgɛn ni a bolo mun na ni ala la bato la o kɔsɔn a ko mɔɔ fɛn fɛn ni kala wulama wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha mɔɔ fɛn fɛn mu'mini ni kala wulama k'a fa ko ile mɔnɛnin ba a nɔ mɛn tiɲɛ ma ba a fa ko tɛ rahmani mansa ko ni kala wulama ko i sara yemɛ de ko le jahannama di jahannama mɛwri an ye jahannama ma tan ka ne an mɔnira an ye jahanamaw ma kan kan ni an tɔɲɛra an ye jahanamaw ma kan kan n'an bilala kɛlɛ ɲɛfɛn lɔ n'o tɛ k'o t'i sira ye jahanama de ye k'a di dunmɛ jahanama kɔnɔ ali ala dimina ma ko jankata ɲɛ jankata min ka bon k'a bɛna dun fana ko a tɛ bɔ la rahmani masa ko ye ni mɔgɔ min ka muminiw fa adamaden na ka fɛn fɛn ni ka fa duniya kɔnɔ yan a ma kɛ jihadi darɔ fa ni silama lɛtɛrɛ ye kɛlɛ la rahmani masa i ma lawulama a ka tɔn la wo k'a f'i ye tɔn o la dan ni ma tɔn o la dan y'a lɔ alikɛman lɔn sini a man dira o la o kɔsɔn a ko fɛn fɛn n'a silama di silamakɛ ni k'a fa ni ka silamakɛ fa i kataw la kisɛ le fili ni i bolo a wara de adamaden ma waarɔ i le ma a lawulama mobili le nɔ accident kɛla i bolo i ma lawulama adamaden bara farɔ e le ka mɔgɔ tampon a bara kɛ faali ɲa soosori mais ma lawula fa kama ko fɛn mɛn wala danan to ko ɲɔmɛ kɛmɛ ni ɲɔmɛ kɛmɛ ni ma wo sara saa waa fila wole bila to ɲɔmɛ nɔrɔ ni wo tɛ ye no seni mɛn ka kan ka sara seni dinari mɛn sara tu bolo wo wato an bara ya ha garamu waa naani seni garamu waa naani adamaden ni fɛ fo adamaden ni bara tiɲɛ i bolo n'o tɛ wari mɛn tɛrɛ kila tɛ do ale sɔrɔ salam dinari wa tan sida ko ka wo sara fɔlɔ fani ko tɛrɛ ye mɔgɔ da complet kelen da sɛlɛma ko n'i ma wo sɔrɔ complet kɛmɛ fila k'i ye wo san ko k'a nisɔngɔ di k'a di a kɔngɔ ma o ma fɔ danfɛn gɛrɛ fa kɔrɔ o fɔ ni adamaden de la kɔrɔ ni adamaden silama cɛman faara i bolo ni silama musoman faara i bolo do sariya ko ɲɔmɛ bi l'olu cɛ ta la ko ka wo sara ni mɔgɔ faara i bolo cɛ le muso le mais silama tɛ ɲɔmɛ bi l'olu ko ka wo sara n'a tɛ di bɔ i ma kiyama e ma fa jihadi darɔ a fa ni ne bolo silama tɛ sariya ko i t'a fɔra ten de ko kafiri ari k'a tɛ sara la ɲɔmɛ bi l'olu ka wo sara ou bien sa waa kelen ka wo sara ou bien seni garamu waa fila ka wo sara ni ma wo sara ko kuma y'a rɔ kiyama o ma fɔ danfɛn wɛrɛ fɛ o fɔ ni danfɛn min fɛ o le ye adamaden min y'a lɔ ko adamaden na ko adamaden ye solonna adamaden min ni la bɔ la y'a lɔn ko fitinin tɛ de rahmani mansa do ko fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun rahmani mansa ko mɔgɔ si k'i la kiti tigɛ mɔgɔ si k'i ta sara minnu k'a karan n'alu y'a kalama k'ale ye wo wuruma ɲiniya kun ko kana aluma sɔrɔ ali kɛmanu tini a ye kana to ta sara la a kana na dépasser rahmani mansa ko silamalo ko ni ta mɔgɔ fa min ye jɔn ye adamaden a kɛ jɔn cɛman ni ba a kɛ musoman ni ba jɔn min wuli ko kana su di k'a su la mɛ kɛnɛ bara kɛ bi kamalen kɔrɔ min falen ten muso min falen ten a kɛnɛ bara kɛ bi a ka kan ka san joli la n'a fɔra a kan ka san 1,100,000 de la fo ka 1,100,000 sara n'a fɔra ko a san 1,100,000 la fo ka 1,100,000 sara ni ma o sara n'a la jɔnya a tɛ fa la i bolo ko jɔn andi ko kunko t'a dɔn kɛman de
bala ko wala kari karamna bani adama kaka adama den gonya woro ni mo na la faybolo atre marché dunya kono folo muso kono ma le kono tiende ibolo eta be sa kono la kono le na la tieba eta comprimer le dama ko docteur iriba ibra ke nyanya kan ni kono na la kana tien ibolo saria ko donc pere même prix d'élément faut ka wo santu ka wo di da komoluma kono tienen sarayo wo keto mun no fe wo keto adama de knowledge no ta na saria ko ni misi fara ibolo sa fara ibolo a fara ba kera nyanya kan deni ma kono uri sabra wala da hanna kan te men kene uri ko le ko me den fana mara kan te kidi se den so wala na fora kono ro sa tumra ina te ya kene ye ri sa kan te la dama na ma fo misi den ko fa pensradi amma fo fadi den ko a pensradi amma fo so den ko a pensradi me ko atama den na kono tien di bolo fo jonke bere printu fo ka wo sara den tiru nye no te kiti ya no sali ke malun sin salamalo nim beto mu fe no fe nim beto adama den no le fe ka lo adama den na ko tolon ke kote adama den na ko mrake ko la sonna adama den na anye to ala ko ani ala la kila ko alayhi salatu an kana bawul ko de nan bara ko kan dusuni nan bara ko kan ni se kola nan bara ko kwa monani an la nyere ye boro dal kamalun sina amala gudi memma anno kola ko men na wodi na kana saya an salamalo fendo ye femmendi wole ye sunyaliri ko ka kola ton sonna ko rahmani man sako ko ka son bolote ala ni men ka sunyali ke ko bolote ala yalla rahmani man sako kali ay sali aka fo kay sali anti to juma men sallana aka fo juma ma ko lofla ma ko lofla di kila le détaillé de alayhi salatu wassalam lansara men na to lonani aka fo kay lonani saliba kila le détaillé de alayhi salatu wassalam ni rahmani man sako asariqu wasarika faqtu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim rahmani man sako naika kemina sunyadido naika muso mina sunyadido ba faya ibolote ala aya ibolote ala ay no bara jugu men ke wo sarale bolote nani woro ko ke sarale ka para alala ka ke pola ton ka para alala ko ko te ala balla ama ko te bansan ko ka sombolote ala rahmani man sako ka sombolote ala nan tura wo ko kambra sommina bala ko ka nya bolote ala anya te ala ni kila lo fola alayhi salatu wassalam fo kila muhammad ye détaillé de alayhi salatu wassalam kila wule ka sarati dolu fo silamalu moto de passelari orokolo salimi kefa ayo sarati do karam foro wulu ye dafa ay na soro ka bolo tala on na fra ko bolo tala ta fo bolo e pelenima ka senno ko ma to ko bolo ka fo ma ka se ka ko la ma to ko bolo na soro falo ma fonan ka boso ka akaba ka bala obra ka amra bolo bala men sariya ko la kini ko ke tibra ko soro sariya ko konan ka bolo kala do kari ko ka ateye kambra ko soro mais sariya ko ri na fara ka nya bolo tala ko mara bolo ko tere tan kana tuse mara bolo la mara bolo tuse ke to mara bolo la wati juma ni kini bolo tela la senya foloro na ka dobre ken to bolo ko ni me de mara bolo di soro ka tala mais senya foloro ko sariya ko tan kana tuse mara bolo la ke ko kini bolo ko ka tala kini bolo te to ala bolo pere drone bola la nan sera bolo kala ma amra bila ala la wora ante se wolo na fanyo kala ala la kila ma de ki sallallahu alaihi wasallam atini bolo ni ka nimina bolo pere bolo kuru ni mene koro wole botala fan kana bala fo fenye kan bolo na bolo bora la men ni jeli la lo fenye kan bolo na bora la jeli ni suma jona o ko so na polotre ni sariya ya ta ka bala docteur ya sen mi bolen bi nari jeli la lo mi bolen bi ni adita ke da fondi jona wo kan tuntay natre ke da tulu kalamande di ka sitar abra wuli wati menna ka sombolo fere bala abolo fere bra bala ko ka bolo kuru mina ka abla tulu adi kasi ka kasi kamba menna bora ado asela tere swaro iri jeri fon la damna toy jeli te jamfa jeli di couper adi suma jona fana atre kala temni membi fendol brapo na pirida wori jeli la lo ni wulu kera la adi suma jona sariya komba ahina mampanso
an ye bɔ o fɛ n'an k'a bolo fɛrɛ bɔ a la o b'a kɛ ko o di se kɛla a la sariya ko ye mais n'an k'a fɔ an yɛrɛ ma ko ala ko ka sɔn bolo tɛ a la an ka taa tigɛ min na ala ko n'an k'a tɛ a bolo kala la o ma bɛn kɛla ka yira k'an ale yiri sɔrɔ sabu ko ya n'an ka bere ta k'a gosi k'a fa ala m'o fɔ an b'a dépasser wa kullu shay'in indahu bimiqdar n'an ka sanse k'a jeni an b'a dépasser rahmani mansa m'o fɔ ni sirama de an de même fɔ ni fan ye ko de fɔ kan k'an ye kira muhammadu alayhi sallam ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi salimi kafa ayi siramaya ta bɛɛ ay kana ta diɲɔrɔ ɲa dɔ ma ka ta mɔnɛrɔ ɲa dɔ ma ka a ta a lɔnbaliya ka ɲa dɔ ma kun ko dɔ fɔ ayi sɔrɔ bisa an na silamaya sariya ko dɔ yarɔ ni ka tiɲɛli kɛ adamaden ma i t'a kalama i t'a sara ni ka tiɲɛli kɛ adamaden ma a ye ɲina k'a ye kɛla ten jaa tɛ kɛla ten i t'a sara wɔrɔ o kosɔn a fɔ ni fatɔ n'a ka adamaden bolo fɛn tiɲɛ ko k'a sara mɛ n'a misali don ala hakɛ o bɛ nin kaba ma mɛ adamaden hakɛ ma bɛ a kaba ma dɛ sinɔn man tɔ ko ni sali waati tɛmɛn'a kan a ma lawula ma k'i la sali waati ɲɛkɔrɔ ko yafa kɛra ma a b'a wuli k'a di sali mɛ n'a tora siŋɔrɔ a kurukuru k'a la mɔdu den k'a ka mɔdu den faa ko k'a nin sara sisan adamaden hakɛ de a ka mɔyi la a sen kɛ ka mɔyi la buteli ten k'a ye siŋɔrɔ ko k'a sara adamaden hakɛ de wuli yafa tɛ kɛra o de ima usman ye radiyallahu anhu ni yafa tɛrɛ kɛ mɔgɔ ma ibra kataw a tɛrɛ kɛ usman ibn affan ma radiyallahu anhu usman ibn affan cɛ nana kɛnɛ ma kasi a ɲɛ k'a tɛrɛ ye bayasi la a n'a karo wɔɔrɔ le ni karo wɔɔrɔ ma muso bara den sɔrɔ ale dun bɛna san yiri k'a kɛ a ye bayasi la a ni a muso kɛ yɔrɔ kelen wɔrɔ ale nana sɔrɔla la muso harijɛti de muso k'a to a ma ale don karo wɔɔrɔ ko muso bara den sɔrɔ usman ka dɔ bɛ tiɲɛ yɔrɔ a nani a karo wɔɔrɔ de ye usman a k'a yira kɛ k'a fɔ ko muso ka kani de kɛ ka muso don mɔdu bolo muso k'i ma fɛn k'a ma kani kɛ depuis a cɛ bayasi la a ma cɛ si lɔn kɔnɔ mɛn tari na cɛ na mɛn kɔnɔ wɔrɔ a ka muso don mɔdu bolo ko k'a furu la bon karo wɔɔrɔ k'o tɛ se kɛra a ye wara di k'a ye taa furu la bon na mɔɔ borila k'a fɔ ali ye radiyallahu anhu ko ali kiti dɔ bɛra kɛ usman bolo a ye kiti ma filɛ kosɛbɛ dɛ muso ye masɛnna muso y'a kasila a ye kasila mɛ a bɛra don bolo la ko k'a furu la bon ali k'a wuli k'a bɔre ala la birin k'a ma k'a a donna ma k'a bɔre ka usman ma gbɛn a la kiti kɛ yɔrɔ ma gbɛn usman kuma bɛra fɔ ɲɛ tuɲɛle ko tuɲɛle a usman kibra kataw de wɔrɔ sisan muso ye min a ko ibra wadi furu la boliya usman rahmani mansa ma fɔ ko ka muso ye den kɔnɔ ta ka kɔnɔ ma doni k'a sɔrɔ k'a fɔ sin dɔ ana kana taama rahmani mansa ma fɔ kuranɛ dɔ ko karo 30 de a ko ko ala ko rahmani mansa ma fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a damina den sɔrɔlo ma k'a fɔ sin dɔ kana da bɔ sin na ko san 2 le a ko a m'o fɔ ba san 2 karo jeli ko karo 24 ni ka o bɔ karo 30 dɔ k'a tɔ bɛra to jeli karo 6 ko kɔrɔ ko den ni se sɔrɔla karo 6 muso di kɔnɔ ta karo 6 k'a di den sɔrɔ k'o kɔrɔ de ali kɔrɔna folo dɛ usman ko tuɲɛ ay bore ay wa ko muso min a kana kuru la bon se kɛra ye waati da muso bara fa ni mɔɔ tun ni to ye usman tɛrɛ de to ye mais usman ka ɲɔmɛ 100 de sara ɲɔmɛ 100 n'o tɛ k'a de problème sɔrɔ muso k'ale caman lo ele bara kataw rɔ k'a mɔɔ fa k'i katawuni k'i mɔnɛni adamaden ile katawura k'i k'aw fa i ma ni sara iri kunko sɔrɔ de sirama don an ye ɲɔgɔn fɛ siramaya de ma an ye ɲɔgɔn fɛ sa ni ɲɔgɔn ma bɛrɛbɛrɛ ka don alijinɛ kɔnɔ ka alijinɛ di an ma ala bolo ala m'o kɛra wɔrɔ n'a mɔnɛra an y'an hakili sigi k'a fɔ sɔn population a fɛ k'a kɛ ten a y'a fɛ k'a kɛ ten ni faaro ka solon kɛ ni la eli wa kunko ye ile ma o ka bon ka tɛmɛ tiɲɛ la sa k'ale kɛ malon si an ye siyan rahmani masa ye silama lalima ye a fɔ ko ni mɔgɔ ka sonyali kɛ ko k'a kini bolo fɛrɛ min dɔrɔn bɔ a la ko ka nin bɔ a la sariya ko bolo fɛrɛ in fana tɛ bɔ a la ko sirati 7 n'o dafa ni sirati 1 tiɲɛra a bolo tɛ tigɛ n'a kɛra gosira a ka kɛ kɛra ɲɛmin k'a ka sɔrɔ ka kɛ ten mais k'a bolo tɛ a la ko sirati 7 o sirati 7 fɔlɔ ye mun ye a nɔ fɛn min sonyala o kɛ fɛn de sariya la bonya ye fɛn sariya la bonya ye fɛn tolon kɛ fɛn do ala sariya la bonya tɛ wuli n'a ka mɔɔ la tolon fɛn ta hali ni sekula tɔnna la gosi i bolo ni fɛn mɛ a bolo tɛ fɛ la o karisa ka ala kabinɛ dɔ bɔ kabinɛ nɔgɔ o kɛ ni
saladi fekela le aleri awara ko le no siaman sonye na mina ro ka bro te fela la de o te penni bonya yi menka si se fermu ye kar sabro abra boro ila fa si se bolula na ko kala ye na la sanama anano tanya muane sala abro te fela la de ba samen te penni même ma bonya ni saria bro sarati fololi foko le robe anke se wo jate lona yobo yabaro anke so lona kambra ambra dama fambra keta anya keta anke so lona de ani bana salama ya kono sarati flana yemunni bano fementa asro atata dono atani dono nano krata gbero pola songreri kala me fenfe na tanin gbero molu nyina mo sa solewri akaloko wori abula akaloko wori ala sakido aburaka saki jaso aburo sariya ko ka pro ke telala ko la songreri kala wa ka sonsuri na to sonsu mil fola sonule na ibro te telala me ibro te telala ba ka ke akake ber pa ke du a sabana ano fementa wo se quantité ro sariya na ko fembra se quantité meno ko bolo kan ka kala o quantité ye joldi ba ko rubo dinari kele seni gramu nani ne wora konni ka wo sara sigi nani ni kele o koro mu ni gramu kele ano fementa sani frela yambra ya anura pri kongen ulubanye ko seni gramu bi keme flawa bilu ano fementa wa keme wa bilu la tete mawka maraka ko silime la kan na te blese no la kan maraka ablala ka so menan la bila wala kona bolo tete la ba ma quantité bo bolo kan ka la quantité mena wora na kara kemefla wa bi nani habi gramu kelen priye meni amma wo bo sariya ko ka bolo man kan ka ala saraki nani na yemundi ano fementa asra no wo tala usula mandidia ni wori bladia le posiri wori bladia le almori di bon kono awara ka yenni nano kraka ta yoro adila mandi yoro mena suye la mandi la yoro melo sariya ko ko abrote ala ne kantere annani dumaro silamaya men koson silamaya ukule tani woro men nasro annale wori siridi afol wora ka wori sirila ka balikan kenema ale donna sonka wore sa akoy ko gele le kala la abrote te la ba wori bladia tawdi kenema abladia tawdi o tekela nasro ay aka fani menta fani fenseni ne kolidia fani kolenu fenseni ay ke kola ke jurula luma na sara sariya ko akola tongala maintenant notre asa valisi konodo na notre asa armor konodo na to interest bon kono ka tado sariya da ko ka brotala sariya msemande ni mato lombalu ko iri ni tora mone ko adike sababure dango iri kungola se irema anani na woye munni wole ya fori momme bolo fentani woye makasi ko ka son ka promina ka tipi sariya ko men bolo fentale no ma makasi kala ima bolo tala tumaro ani wo dele momano woro aloruna woye munni anno fementala asoro fementani abolo sariya lawri fem mewri ati loala ou bien ayeni na fraka yeni fo sire brèbre flaya ye atra kala nyamen kan 5 quantité ourié wo ko akele nyamen ka ourié ko nous trompera ouro fana da ka problème so woro ou bien ayre na kini loala na ki loala bi arko ko wa ko sini yena sina na re kwa na rabo kangire no ani soro ka bulu tala chena la kila sura de sura sala ko kala ko mara sijalike sinari don kun ko fole qur'ana kono ni saya kan ne sorote ari gbele ya de kela ko alayhi salatu wasallam kita sunali kai ta tare akanya ko amma mina ko wa se mo de kala bi mala ta hankele ta maro ko do ni anara déplacer amana sini sariya ta no kebe men naki ko se ko kana ba kankele no braka sariya da mina ada ko ka bloke ala ora aworo na woye munni ake amume adona bulu ni agala bero kapoka keni belero sariya ko ka abulo mankan ka te ala akena bulu duno anasa yoro meno aboraji ibona jumaro ya yeto na ila luma sombara ila dayele abrela radio ka ila radio ka iwara to akabona
ni wara do aka bona trema bo foro sadara ko ka bulu man kan ka ala ko ka punition gere la ne kante de islamaya sadara ay wa islamaya kita bundo ko ka ni ibra wa do aka tu ma bo adi foro na tu mbaradi ay be na di lu kono aluka mena ko ko la to men kan ka kala ko kala me ka bulu man kan ka ala ko na fora kere ma kuma men an tunka na mina rawo ko sariya ko ko ka abrote ala ban ye munni ko ay soro sen mentale hankili la nyami sile kana ke fa sa ya ni wo kera abro man kan ka te ala ko me jama kan ay be ala dele ne no kan sa ale bra ko do so nyawo sariya di ko la to ala nyabre ma me ata abro te la ba ha ke ya o ko so sariya ko ma ko de camera lu kai wifi la kan sunye me sariya ko ni ki fa la kan sunye ki bro te la ite fa ka ay be tal hal nasro kile ya alaikum me akoni mrawo sariya la ko den kuro idi abaka do gosilime la le karu le kay bulu tete la ba fa ta den be la de len tale abuto ma ko subha niki na tata sariya ti bulu tete la ar ko konna ta muso den be hake yewro sariya la ko ay ko la sala kana to londo ko molu tata me nano na tata ko abulu mankan ka ta fa no den bulu fensu la ba den do e mwewe fa ya muso den lo tema wati gele mama na ka ko dia so den ta adirama adi se do sunyala men na ka sunyero sariya ko fa bulo kala ta ala de ma me dembulo subhale ure kai bela de den tare salama la ibra salama ya ko wo fanyi woro anya hakilisi ngana to tasra la ka bo salama ya kono ngana to tasra la ka kola dan ko kun kola se anyire mal jamalon si ala ko le ma kwanye ko to alomba lu bulo na tura lomba lu bulo miliya kama ni wuru ka nyanyini woro mana di bando dunia kono ari kemalon sanante kingo so men nan tura an ni ko an wanyere yi koro hakite men ne kante salama ya kan aqulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. أما بعد فيا أيها المسلمون إن الإسلام قسم الشرك إلى عدة أقسام. هناك قسم واحد فقط تقطع فيه اليد والبقية يؤذرون فلا تقطع اليد. أمر الرحمن من سطر كسرتك على لكلا عليه الصلاة والسلام قال دل موبيلا دلني فن نكبل على لكلا كوها كسكيا منلوما ولا تمنن كو سلامالو ان سلام يا دينا مو فن تا اكاروتالا كاكه يركال ريسي يركال في كدندي افلا كو بلوتي من اتومي ليوري اما فكو بلوتي ورو اكاكولا تونغره فولا مينو تكلي كابويا كو سلاتي مولو ني دابولا ني مامونده كما نيو ممن سلامالو سي كو يعني كنا كريته siri ni kankante manjana ni kankante o milieu slate ala waro di sondo ile wi me wulbra mina atafula ko ka wulu timbro mina ko ka fede bala al qur'an suratul maida ay ko sai wokra aka pinso men kan kala wulu kan ka foye pinso so man kan kala wulu ko bila lu turo kabla na gouvernement turo surtout bi ana kumala sela liye an ko la se molu ma mi se ala tonna wo silate men yena brava ya silalu politamala abra moy silan al bolo fenudi abra ke sababure ka ke ko me jamana ye bolote o kola ko me udana sariya ka munne fo afo fen na ye silate la molu nya wula ko ka bon ka tame sonu ta ko ka robe nimmiru ka molu bolo fen tay bana ka mofa afra kay no mobili dollarete modo kun dola ado nan folo do tani wo sara mendi lon ke ba be benama woti le kan kafa kere nan fara ka ibra palola kalfurla ha la kastul la wadina ka tro ka laji ko ibra kabundo ta ke pola tonni molunye miriya ye momi la ka yesla ke momi na fora sila ke susuro ko nan polo tani ko ni dolaro o mo bra ke mo ke me di pen treye o koro hal milu kay do suso kono ka ailawa sariya ko ka wulu fa ka ba ka alubila panola kay to kalfur la isu ko kal salim men ka silate da bolan mamunte
kiniya ni Conakry tɛ Siri ni Kankan tɛ o sulen mba ni miru ka mo fa ke ay man nafolo ta ay no faali kala mobile la arrêté domi président Ibrahim ko fa kay ma won nafolo di sariya ko ko fa fa faali wulu ma den Ibrahim kitiye mimmi kan nafolo ta ni albolo almasennima nafolo ta na Ibrahim masennima sariya ko ko ka wutini bolo memina ko ta ala ay maram bolo sen ko ta ala woni sondo ta kili sondo wo kini bolo fere dro ne bolala ko ni sila tela mi yeni anna mamun fan fela do na nafolo le ta la masennima ko kay kini bolo ta ala kay maram bolo sen ta ala ka do bas rahmani masakuti men nay no be sila maslam ay masennima ay masennan foloma oro sanay prete ay bra murfa ye mobli kono mo dobro abra ye minister do ye ba sideno do ay bra bori ay ko no jamaro silana sariya ko ko ne woro minara wuri wati jande kala lu senno ay bra se kan lu ben kay mina kay la di sirin otro tema abra se o ya la tema kremale o ya la tema kundara o ya la tema kisudu ay te yenyin yalle kala kay di soro kaso jumanabi kay kana sabati du ko fambi wiye bila lawro wati mena wute sala tendu wulu sara wole yudi son façon doye sariya ka o to fo son mais sariya ka la tunu son famba ye kiyama wiye munni mo me mola nan fulo bolaro e nyinama ella nan fulo la tini bulo la nan fulo kunna ala woni bulo sani dia akan nan fulo do baro ile ta kalama fotol ma ko muftal men nan fulo la nan fulo bosirado e malo na le rema sila ala nya ka fo tono men soro la ka bo ka tema wo wori men ye ale jatele ni kona no men de ile ma ile malo son sudo le sariya ko ko bulo kana ta me ko la na ya ta suratu tege bele yala o ma al jamalun si son do ye arfo ma ko muntahib ya sujmani men na tan tolaya telefon mi nya ko ni ka borite kana do ta pe ayamina wobra mina sariya ko kana fa bulo kana ta ala ari se do busila ari se bilala kasola kuna silu bara ye woni men ka kan ko o ke nanu ake bero nyaso ma ke sariya ko wo bulo kana ta ala ro anni to kona ke era satiri to ka ko do dina ka chao e to mobile kono e bara wole ele telefone kan ka alame ere na ye surutu anna 36 la ere na ye dori na kana tay bulo chao ari buradi nuwo wominara do ko siri lewri ka so lewri me ari ko bulo kana te ala foto le ma salamalu ko muntahi sondo ye ari fo ma ko gasi ya sujoni benkanina aberika kila serenta ibulo aberika kila menta ibulo amake sedon le amake kangaledi sariya ko wosi men yewri ari kamalon sirin kun ko bayama ko la tan bolo ala kuna silal bolo me o fana ni bolo tete yala sariya kiti dole doy yar fo ma ko fail son lewri fail ye munni iboto ya iboto sirin aya fe kila moto minela woni silati yala bado lu te kilini anara luma kana do ikan son mili na la bero luma ni ma dalaka ni dakari kila ko alayhi salatu kitini bolo fende alumade ni isera memaro a beresera o be yele makaran ko ka fa ko ko fiti makiyama men na kay le fa ti da ka sedu kredi kala bra ya fa ile ko bay mai la luma iri wa ya do mu ko so do ile fo iri wa ye ay bara wa kata wo do berese fo ay bara wa wala nan ko ta fo ko ni men kun tora la ira makaran ro kala ko alayhi salatu wassalam wo mo mewdi ko bra ka sedu kredi mi mina tawda foto na ko lisum sum bale wuri wala kola ton wo kuna silal bulu ndey kayay ni faali kakan ni alu kayay ni kola ton men kakan sila malo ko fa oke ni dan kuma koy aye sariya krankela luye surtout na kankan apani krankela lela mo man kan ka ko ke kunfe mo man kan ka kuma i kunfe nye tawul ko na la ban belema mema men belema sila malo ala la kila alayhi salatu wassalam sadiqu masulu tiya fola la bra men ko fanye lala kila ko alayhi salatu wassalam ko mo te dan senjan kata la sala fo meno tada tada mbale tasela moma ko mo kana tase moma kila ko alayhi salatu wassalam woro pali mene dinka ikana sala da sana la saya abradu nyina awoda kikana sala da kande ala tron ne ye ta sela moma ko adama din kana ko la son sala
kila alayhi salatu wassalam aka kele bolo do bila wulu wato aka sahaba do radiyallahu anhu ko ketntiri ako woye wadu kunna ako aduma kai kana soda ila kuntile mota kunti so an loyebi nte ni ko wudi dan te na kran kelal kuma kamina nte na imamul kuma kamina mo ba kelen tumbi kambo folo mo ba itre bunyala kela ko ale so ko mo ba bunyala sibe abrate no ko chamano no ko demsel mali to demsel wali to ay kana sariya ko teme ay kana mo bal ko teme kela ko ale so sala ko kan ka kunna siru fana konni mommen yi kunna amiya mari ala sola kuni ko kuma kamina kibra ala kuma kamina Allah kila alayhi salatu wassalam woro anye silama ta yere ma te gbansan silama le ton de lanni silama ya date biye wulle pratique woro ay momen bla nyaal kuna mboloni ay kana sosode alwara alseye jama ka podole ke o mabe kuna sila o ma ba kuna sila garu we du sofa bodoni okay agobo na ran so kai walo nyini kana ay wala lo nyini kana ta karo tanya ale watina o andre so kona ko kala ma alayhi salatu wassalam kai karan so ko ni kai yambar ko mena ko kala ko bamra yamra be do taro ka be do taro kai be gelin tilim pele ko sento moy ko kunte ante do na taro e kala ma ko kai karan so ay so anyo ko tanyo se kala ko kana do taro kante so ma ay ko se na ina le madina kala ko alayhi salatu wassalam ko nay tundu na taro kai ta boko ko mo jang tala tala nay tundu na taro ta kelo le woto trai jang tay bambe ninde mo jang tala tala ro salama 2000 litri ko me yella tine ka bulo faya bulo kay sanse ta ka adama dinka wala kari karam na bana ne kantere ay wayla programa ne kantere ay wayla dina kitabu ma ne kantere ay ne nyon ko silama ya de ma nan kan konoro tu nyoma alkamalun final wa nyona malo wodi ke 2000 litri ramaya malonde ibrahim sonyali sumenye ni mo bulu fere kan ka tala kutuba da men tira nyole ka men na fere ko fo bra kan wa sanse ta anya ka ka qur'anya geni anye bere ke qur'anya kunti qur'anya ke ha ani kungo sorode an kana wote mo jang katala tala ako sana la saya ti kana tase ama wara na la wara ya ti kana tase ama kela ko tale so so note adike sababu de irita kun ko soro aljaman losi woro aliyo goloka alubra dimi ay ko sa ila dinama ka shaytan la kuli ala motera ala la kila alayhi salatu wassalam ko anju ye fen pladi jon na bara ni bara ma ke bara nyumani adike la kuna boya sababu jon fana inni ko te yamari mena mone me do ko bra mona wo bo nimi kan to da sariya di ko ne da sariya ma yo yere ye bulu gere rodi kala ya tambe la denima ala motera kande me ala bulu ala motera anna jamana sundu abraka son kantite susudi kayda kori ala bulu ala motera anna be asidu bragale anti ala mo mir bra mo toro be sikoro binti ala kayda kori ala bulu ala motera anna jamana kasuman ne mala ala bulu ala motera kasuma benna ala bulu ala motera salama ya dinna ka korota ala bulu ala motera anno brake men ka ma menlo ka ala ya fa ma ro akoke ala bulu ala motera mamen lo anyo pamutuma sani anna sayaka yamra rahmani masama daliko kanya ala bulu ala mokera na jankaro tawlu kalbasi ala bulu ala mokera na tamade no ajamana ko ka ajamana kono kayla kanda ala bulu ala mokera na tesaba tawlu ka panka diwluma ala bulu ala mokera na jamana kun nasilunti ala kan na ke jamana kayra dinti ala kano ya bulu ala mokera jankaro men popola na jamana kono ti ala ka che ka bo anna jamana ka kano ke kayra di ala bulu ala mokera kande men rahmani masabru ala mokera fen na ka do wunyin binti ala amra ala dalika beta tinye ala mokera memma ka ko hami fen na ka be hami jara ala bulu ala mokera bare ma ye do wunyin na ala bara bragale ya di ala bragale ya nyasu be doma be men sano ya ala wole ala di ala le ko golen kala ko no ni ka pe ko kanu ya ala bulu ala mokera bare ma do ye rahmani mansa dalila denko bragale ya luma men se dendira wole ala di ka dendi wuluma ala bulu ala mokera denko ye fen kana ka dendi wuluma ala bulu ala mokera jangaro ye mila ku basi ala bulu ala mokera mita e barako di ko no ya ala bulu ala mokera اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نهره واسكله بنفسه عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.